ये जो अजाब है इससे कौम को नजात मिले। फर्क यह है कि इनकी जमात की नजरें वहां लगी है इक्तदार के लिए जहां हमेशा लगाते हैं, और मेरी जमात की नजरें उस मदीने की तरफ लगी है जिसकी रियासत का तस्वर लेकर वो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे देखकर कहा था कि फॉरेन मिनिस्टर, दिस पार्लियामेंट एक्सपेक्ट्स यू टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो मैं आज कह रहा हूं कि अल्लाह के फजल करम से मैंने इस पार्लियामेंट की करारदाद की पास रखी, एंड आई लेड फ्रॉम द फ्रंट। अट्रॉसिटीज हो रही हैं, जो जबर और जुल्म हो रहा है, उस पर जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट आई है जिसने चेहरे को बेनकाब किया है, वो अगर किसी ने बेनकाब किया है तो उस शख्सियत का नाम ऊंचा नहीं लेना, हल्के से कह देना इमरान खान। मुल्क में तबका है जो बड़े सूट बूट पहनकर मुल्क को लूट कर पैसा बाहर बेचता है, और वो फटे हुए कपड़े वाले जूती मजदूरी करके कमा के पैसा यहां बेचते हैं कि ये मांगते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। शाह महमूद कुरैशी असम्बली के फ्लोर पर फट पड़े। आप जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी 2 साल की इंतहाई सख्त कैद व बंद के बाद अब उनको रिहा कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने ऐसी चीज़ों से पर्दा उठाया कि पूरा ऐवान हैरान रह गया, कितनी सख्ती में जेल में वक्त गुजारा। उसके अलावा इमरान खान ने पाकिस्तान की खातिर क्या कुछ किया और आज इमरान खान के साथ ये हुकूमत क्या कर रही है, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। न्यूक्लियर डिटेरेंट के बारे में क्या कह दिया, न जानते हुए कि उनकी अपनी क़यादत, उनके अपने चेयरमैन ने जब कहा था नो फर्स्ट यूज, उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अंडरमाइन किया था। यह हकीकत है। क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी को अगर धक्का लगा था तो उस जुमले से लगा था। यह हकीकत है, हकीकत को तस्लीम कीजिए। मैं हैरान हूं, एक मोहतरमा मेरी साहिबा ने फ्रॉम खैरपुर, उन्होंने फरमाया किसी फाजिल शख्सियत का, किसी काबिल शख्सियत का एहतराम लाजिम है, पर मैं हैरान होता हूं कि आज जिसकी आवाज गूंजती थी उसके जाननशीनों के पांव कांपते क्यों हैं। आज खारजा रूट पर, और आज मैं नहीं, आज सुन लीजिए, मैं नहीं, विकीलीक्स क्या कहती है उनके बारे में, उनके जानशीनों के बारे में, जो इस कुर्सी पे आके बैठे, जिस कुर्सी पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो बैठा करता था, आज उसके जानशीन वो हैं जिनके बारे में विकीलीक्स कहती है कि वो कहते कुछ थे, करते कुछ थे। जनाबे वाला, अब मैं अर्ज करता हूं, जनाबे वाला, बात वो करते हैं जिनके दौर में कोशिश और जतन करने के बावजूद एक अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी से मिलके आते थे तो शादियाने बजाते थे। जनाबे वाला, आप जानते हैं, कंगाल कौम और जो IMF के सामने हाथ फैला रही हो, ऑन अ डोल हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी को अहमियत वो नहीं दी जाती। अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपने मुल्क को वजन देना चाहते हैं, अहमियत देना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा होना होगा, पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम होना होगा। तब दुनिया आप पर तवज्जो देगी, तब दुनिया आपकी बात गौर से सुनेगी। मत भूलिए उन मौसनों को जो पाकिस्तान के लिए जर्रे मुबादला कमाते हैं और पाकिस्तान को जर्रे मुबादला भेजते हैं। हमारा असासा है, ये हमारा असासा है, और हमने इस असासे की हिफाजत करनी है। हकारत से पेश ना आओ, उनके मैले कपड़े देख के तज़हीक मत करो। हाँ, बिल्कुल इस मुल्क में तबका है जो बड़े सूट बूट पहनकर मुल्क को लूट कर पैसा बाहर बेचता है, और वो फटे हुए कपड़े वाले जूती मजदूरी करके कमा के पैसा यहां बेचते हैं। इमरान खान की नजर में वो पाकिस्तानी अहमियत की काबिल है, इज्जत के काबिल, पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे रहा है, जो पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ा रहा है। जनाबे वाला, मैं आगे आता हूं। कश्मीर का जिक्र किया गया। कश्मीर का जिक्र तो ये ऐसे करते हैं, इस तसलसल से करते हैं कि कश्मीर इस खित्ते के नक्शे में पिछले 3 साल से नमूदार हुआ है। उससे पहले कश्मीर नक्शे पे दिखाई नहीं देता था। मैं आज ये बरमला कहना चाहता हूं, अल्लाह के फजल करम से आप उठा ले, मैं दावे से कहता हूं, रिकॉर्ड मंगा ले। अक़वाम मुत्तहिदा में नवाज शरीफ साहब भी गए,
ان کی تقریروں کو منگا لیں, زرداری صاحب بھی گئے, ان کی تقریر کو منگا لیں اور عمران خان کی تقریر کو منگا لیں اور قوم موازنہ کر لے. کشمیر کا مقدمہ کس نے لڑا؟ عمران نے لڑا, زرداری نے لڑا, نواز شریف نے لڑا. بات کرتے ہیں کشمیر کے ٹھیکیدار یہ بنیں گے, کبھی نہیں بنیں گے کشمیر کی ٹھیکیدار. ان میں دم خم ہی نہیں ہے کشمیر کی ٹھیکیداری کرنے کا, ان میں وہ حوصلہ ہی نہیں ہے, ان میں وہ سکت ہی نہیں ہے کہ کشمیر کی بات کریں. کشمیر کی بات وہ کرے گا جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہوگا, جس کی جیب میں کوئی غیر ملکی پاسپورٹ نہیں ہوگا. کشمیر کی بات وہ کرے گا جس کے لندن میں اپارٹمنٹس نہیں, جس کے سوئٹزرلینڈ میں بینک اکاؤنٹس نہیں ہوں گے, وہ کشمیر کی بات کرے گا. آج جو ذکر نہیں کرتے تھے پوری داستان میں, کشمیر کا ذکر نہیں کرتے تھے, ان کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے دہائیوں کے بعد اگر اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کیا ہے تو عمران خان نے کیا ہے. اگر نریندر مودی کا چہرہ, اس کا اصلی چہرہ بے نقاب کیا ہے, ہندوتوا کا فلسفہ دنیا کو بتایا ہے, اور آر ایس ایس کی سوچ جو ان پر غالب آ چکی ہے, اور سیکولر انڈیا جو آج دفن ہوتا دکھائی دے رہا ہے, اس کو اگر کسی نے بے نقاب کیا ہے تو شخصیت کا نام اونچا نہیں لینا, ہلکے سے کہہ دینا عمران خان. بات نکل جائے گی, میں نہیں چاہتا, بات نکلنی نہیں چاہیے, گھر کی بات گھر میں رہے, بات اونچی نہیں کرنی, اونچا نام نہیں لینا. سر میں ایس پی صاحب کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ نام اوپر لیں. اب دیکھیں حالات اتنے بدلے ہیں کہ وہ لوگ جو دلی کی سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, جو بیٹھکوں میں بیٹھا کرتے تھے, جو کولیشن گورنمنٹس بنایا کرتے تھے, جو کٹھے جھولا کرتے تھے, ہاں آج کیفیت یہ ہے کہ وہ نریندر مودی ان کو دلی بلاتا ہے بیٹھک میں اور بورڈ بھی چراتے ہیں اور آئینہ بھی دکھاتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں, چھوڑیے آپ. اسی ہاؤس میں یہ ہاؤس گواہ ہے, آپ نے شہباز شریف صاحب نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ فارن منسٹر دس پارلیمنٹ ایکسپیکٹس یو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس پارلیمنٹ کی قرارداد کی پاس رکھی, and I led from the front. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. شاہ محمود قریشی اسمبلی میں پھٹ پڑے, ایسی تقریر صدیوں یاد رکھی جائے گی. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس ملک کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تحریک انصاف کو کس طرح دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج عمران خان پابند سلاسل ہے صرف اس لیے تاکہ اس کی قوم کو آزادی مل سکے ان اشرافیہ سے.